अस्सलाम वालेकुम। डाइजेस्ट लवर में खुश आमदीद। सुनो तुम सितारे हो में आज का सिलसिला है कामयाब ज़िंदगी में मस्बत सोच, माहौल और सोबत की अहमियत। और इसके राइटर हैं अली शराजी और ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो चलें आज के उन्वान का आगाज़ करते हैं। नेपोलियन हिल कहता है कि ज़िंदगी में इतना ख़जाना ज़मीन में से नहीं निकाला गया जितना कि इंसान ने अपने जहन, ख्यालात और तसव्वुरात और सोच के समंदर से हासिल किया। हकीकत यह है कि हर इंसान ज़ाती तौर पर कुछ ज़हनी और तसव्वुराती हदूद रखता है। एक आम इंसान को खुद इन हदूद का पाबंद मान लेता है। एक इंसान खुद को इन हदूद का पाबंद मान लेता है, जबकि हर कामयाब इंसान इस कोशिश में रहता है कि वो अपनी हद से बढ़कर कुछ नया, कुछ बड़ा सोचे और फिर इस पर अमल करने के लिए कोई मंसूबा बंदी करे। हम सब मानते हैं कि खुद को चैलेंज करना इंसान को कामयाबी की तरफ बढ़ाता है, मगर कामयाब लोग इस हकीकत को सिर्फ मानते ही नहीं, इस पर अमल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। खुद को बदलने और बेहतर से बेहतरीन बनाने का ये अमल बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल है, मगर इस कोशिश में इंसान अपनी आदतों, माहौल और सोच को बदल कर बहुत कुछ सीखते हुए मुतमईन दिल के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। माहौल और आदतों को बदलने से क्या मुराद है? कामयाब इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए अपने माहौल, आदत और सोच को यूसी कर लेता है। वो कामयाबी हासिल करने से पहले कामयाब लोगों की तरफ सोचना शुरू करता है, अपने माहौल को कामयाब अफराद की तर्ज पर बदलने की कोशिश करता है, अपने मनफी रवैयों को मस्बत रवैयों में बदलते हुए अपनी हर बुरी आदत को एक तरफ करके रख छोड़ता है और उसकी जगह कामयाब लोगों की आदत अपनाने की कोशिश करता है। सकरात के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि बताएं मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। आई एम सॉरी लिसनर, मेरे गले में थोड़ा इन्फेक्शन है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। सकरात ने उसे कागज़ थमाते हुए कहा कि इस पर अपने ख्यालात लिखो। इस शख्स ने अपने ख्यालात लिखकर कागज़ सकरात की तरफ बढ़ाया तो सकरात ने उस शख्स से कहा, जैसी तुम्हारी सोच और तुम्हारे ख्यालात है, उसी के मुताबिक तुम्हारा मुस्तकबिल होगा। मस्बत और वसी सोच एक ख़जाने की तरह है जो इंसान से मिट्टी को सोना बनवा सकती है। जब मनफी सोच इंसान के हाथ से सोने को भी मिट्टी करवा देती है। अच्छा और बड़ा सोचने वाले अफराद रास्ते की मुश्किलात से नहीं डरते और ख़ुद पर यकीन रखते हुए मंजिल तक पहुँचने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हैं। जो लोग ऊंचे ख्वाब देखते हैं और वसी सोच रखते हैं, उन्हें कभी छोटी मोटी ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता और ना ही उन्हें ज़िंदगी में मुश्किलात से डराकर मंजिल की तरफ बढ़ने से रोका जा सकता है। कामयाब अफराद जैसा माहौल पैदा करने से मुराद मुताला को बढ़ाना, वसी करना, मोटिवेशनल लेक्चर्स और कामयाब लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनना, मस्बत सोच रखने वाले, बड़े ख्वाब देखने वाले, कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए अफराद से मेल जोल बढ़ाना और ख़ुद में अपनी सलाहियतों के मुताबिक स्किल्स डेवलप करना शामिल है। कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए बुरी आदत छोड़कर अच्छी आदत को अपनाना ज़रूरी है। कामयाब अफराद की आदत मसलन ख़ुद पर यकीन, ज़िंदगी को सादा बनाना, मामलात में एतदाल पसंद होना, आज में जीना, बातों के बजाय कर दिखाने पर यकीन रखना, सोच समझ कर फैसला करना और फैसला करते हुए पुरअज़म रहना, नई चीज़ें सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहना, जल्दबाजी के बजाय सब्र को अपनाना, शुक्र की आदत अपनाना और गिले शिकवे से बाज रहना और हिम्मत न हारना वगैरह शामिल हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग खुद को कामिल तरीन समझते हैं और उनकी ये गलती उस वक्त दूर होती है जब वो अपनी हद से आगे निकल कर खुद से बेहतर किसी इंसान से मिलते हैं। अपनी ज़ात से बाहर निकल कर जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, ज़िंदगी में बहुत पीछे कहीं रुके हुए हैं। हम खुशफहमी का शिकार होकर मुसलसल अपना वक्त और ताकत बेमकसद कामों में ज़ाया कर रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर है और इसमें कामयाबी से जीने के लिए मुसलसल कोशिश की दरकार है। आप सब ने वो मेंढक की कहानी सुनी होगी जो कुएं में पैदा होकर वहीं रहते हुए खुद को बहुत बहादुर और बेहतरीन हुक्मरान समझता है। एक दिन अचानक पानी भरने आए किसी डोल के साथ जब वो भी कुएं से बाहर निकलता है तो उसे अपना आप बहुत छोटा महसूस होता है। उस पर ज़िंदगी की हकीकत खुलती है कि अपने आप को कोई भी बहुत अनमोल शय समझकर बैठ जाने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं, जबकि दुनिया तेज़ी से बहुत आगे निकल जाती है। हम इंसानों का भी यही हाल है। हमारे साथ भी यही होता है कि हम ज़िंदगी में छोटी मोटी चीज़ों को अपना कर
محنت چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مزاج اور سوچ ناکام لوگوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ کوئی عام سی نوکری مل جائے تو بس ہم اسی کو کافی سمجھ کر دو وقت کی روٹی کمانے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم خواب دیکھنا اور بڑا سوچنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہی ہماری غلطی ہے۔ ہم مایوسی کو اپنے گلے کا ہار بنا لیتے ہیں، اسی لیے ناکامیاں ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسری بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ مایوس اور منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اپنا میل جول اور اپنی دوستی بڑھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ خود تو کامیاب ہوتے نہیں بلکہ ہمیں بھی یہ یقین دلوانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ در حقیقت کامیابی کچھ نہیں ہوتی، یہ تو بس مقدر کی بات ہے، ورنہ محنت کرنے سے کسی کو آخر کیا مل سکتا ہے۔ انسان کو نوکری مل جائے، 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جائے، زندگی میں بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے، خود کو ہلکان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس معاملے میں تیسری بڑی غلطی ہمارا ان سب باتوں پر یقین کر لینا ہے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر جب ہم خود کو یہ یقین دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیابی واقعی کچھ نہیں ہے بلکہ یہ صرف مقدر کے کھیل ہیں، اس دن ہم ہار جاتے ہیں اور ناکامی کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ اور خیالات ہم پر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں باقی ہر چیز جھوٹ، فریب اور کسی اور دنیا کی باتیں لگنے لگتی ہیں۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میری زندگی میں بھی ایک وقت ایسا تھا جب کامیابی مجھے کسی اور دنیا کی شے لگتی تھی۔ مجھ میں خواب دینے کی محض یہ ایک عادت تھی کہ جس نے مجھے آہستہ آہستہ یہ یقین دلوانا شروع کیا کہ اگر کامیابی واقعی بہت مشکل چیز ہے اور صرف مقدر کی بات ہے تو وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دن مجھے کہیں یہ سننے کو ملا کہ دنیا کے اکثر کامیاب افراد اپنے بچپن میں بے شمار مسائل اور غربت کا شکار رہ چکے تھے۔ اکثر تو ایسے تھے جن کے لیے اسکول میں داخلہ لینا مشکل تھا۔ بس یہ بات سننی تھی کہ مجھ پر سے مایوسیوں کے سائے جڑ گئے۔ اس ایک لمحے نے میں نے خود کو بالکل مختلف پایا۔ بس پھر اس دن کے بعد سے میں نے مختلف لوگوں کو کامیاب زندگی اور ان کی سکسیس سٹوریز کو پڑھنا شروع کیا۔ اسلامی تاریخ اور حکمرانوں کے دل موہ لینے والے قصے، تاریخ کی نامور ترین شخصیات کی داستانیں اور موجودہ دور کی مشہور شخصیات جے کے رولنگ، بل گیٹس، اسٹیو جابز، ٹون اسپلبرگ، البرٹ آئنسٹائن، مائیکل جارڈن، ابراہیم لنکن اور اسٹیفن کنگ سمیت میں نے کئی کامیاب افراد کو پڑھا۔ ہر کہانی میں مجھے عجیب و غریب سے امید اور ایک طاقت بخشتی گئی۔ میں حیران تھا کہ اگر یہ سب لوگ اتنی مشکلات کے باوجود کامیاب بن سکتے ہیں، تاریخ میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ یہ سوچ اور جذبہ مجھے میرے گاؤں سے اسلام آباد لے آیا۔ وہاں میں نے نئے لوگوں سے ملنا شروع کیا، اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں رکھنے کی کوشش کرنے لگا جو محنت کو اپنا کر کامیابی پر یقین رکھتے تھے۔ ہر گزرتا دن میرے یقین کو پختہ کرتا گیا۔ ہر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، کامیابی اور ناکامی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ فیصلہ اسے خود کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ اگر انسان کا ماحول، اٹھنا بیٹھنا اور دوستی بھی باہمت افراد سے ہو جائے تو انسان مشکلات سے گھبرانا چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں حوصلہ اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے جو کہ پھر اسے کامیاب بنا کر ہی دم لیتی ہے۔ اچھی صحبت اسی لیے تو نعمت ہے۔